बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर मैगज़ीन के साथ मैं हूँ आलिया कैसर और एक बार फिर आज इस हफ्ते में हम बात करेंगे भारत की जानिब से भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर, जहाँ पर न सिर्फ इंसानियत सोच सलूक इस हफ्ते भी जारी रहा। गो कि पिछले हफ्ते की बात करते चलें तो सोपोर का वाक़या हमने डिस्कस किया, जिसके बाद ना सिर्फ वहाँ पर एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, ख़वातीन तक सड़कों पर निकल आईं और आलमी बरादरी से सवालात उठने लगे। इसके बावजूद भी रियासती जो हथकंडे हैं उसकी आड़ में मासूम कश्मीरियों का कत्ले आम, उनको शहीद किए जाने का सिलसिला अपनी जगह पर जारी है। गो के कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को इससे जला मिली और ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती गई। ये बर्बरियत का बाजार जो वहाँ पर गर्म है, इसको किसी भी तरीके से कश्मीर में रहने वाले लोग ना सिर्फ अपनी हक़ खुद इरादियत को खौफज़दा होकर दबा नहीं रहे, बल्कि दूसरी जानिब भारत के जो मज़मूम मकासद हैं, इरादे हैं, वो दुनिया के सामने खुलकर दुनिया के सामने आश्कार होते जा रहे हैं। एक और कश्मीरी नौजवान इस हफ्ते भारतीय बर्बरियत का शिकार हुआ, शहीद हुआ, जिसके बाद फिर से भारत के ज़ेर तसल्लुत गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में एक बार फिर से न सिर्फ ख़वातीन, मर्द और जवान सरापा एहतजाज हैं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर आलमी बरादरी से सवाल उठ खड़े हुए हैं। जहां पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर बहुत कोशिशें की कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, मसला कश्मीर को जल्द से जल्द हल किया जाए, वहीं पर एक बड़े पैमाने पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के मंदूब हैं उनकी जानिब से भी सवाल उठाया गया है और कश्मीर में रहने वाले लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत और उनकी ज़िंदगी, उनके अपने हुकूक के मुताबिक जीने का जो हक़ है वो देने पर एक बार फिर से न सिर्फ उनको उनकी तवज्जो मबसूल करवाई गई है, बल्कि ये भी बताया गया है कि वहाँ पर होने वाले जो मज़ालिम हैं वो दुनिया पर आश्कार हो रहे हैं, अब कोई कदम उठाना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी एक रिवायती हठधर्मी है भारत की जो हमें दिखाई देती है। वहाँ पर भारतीय फ़ौजियाँ जो हैं उनकी तादाद बढ़ाने के अलावा डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, रियासती तनासब जो शहरियों का उसको तब्दील किया जा रहा है और फिर वहाँ पर मज़ालिम इसकी आड़ में ढाए जा रहे हैं। रियासती ड्रामा भी रचाया जा रहा है कि शायद कश्मीरी जो रहनुमा हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बात की कितनी वैल्यू है इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमने दावत दी है अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब को, हुर्रियत रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम जी। उनके साथ साथ एडवोकेट परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन हुर्रियत रहनुमा हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब मैं आपसे शुरू करूंगी, क्योंकि एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आपकी वाबस्तगी भी है जो कश्मीर के मामलात को दुनिया के सामने उठा रहा है। पाकिस्तान भी अपनी सतह पर सिफारती कोशिशों को लेकर आगे बढ़ा और बड़े वाज़ा तौर पर दुनिया के सामने हम अपना स्टैंस लेकर चल रहे हैं। एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा में हमने इस बात को उठाया है कि इंसानियत सोच जो सलूक वहाँ पर हो रहे हैं, इंसानियत के नाते ही लोगों को उनकी ज़िंदगी का हक़ तो दिया जाए। आप इस स्टैंस को किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है और हमेशा से जितने भी बैनुल अक़वामी फ़ोरम है उस पर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। जैसे आपने कहा, एक बार फिर कल जब जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल का इजलास शुरू हुआ और उस पर हाई कमिश्नर ने जो अपनी अपडेट्स दी, वो क्या अपडेट्स में उसने ज़िक्र किया कि मैंने पिछले सेशन में कश्मीर पर की इंसानी हकूक़ पर बात की है और उसने दुनिया के इस दफ़ा दूसरे मसाइल पर बात की। कश्मीर के बारे में उनका ये कहना था और दूसरे कज़िये थे जिनको उसने फरवरी में डिस्कस किया था, उस पर उन्होंने कहा कि आप उस पर मुझे सवाल पूछ सकते हैं, इस पर बातचीत हो सकती है। तो उस पर पाकिस्तान के मंदूब ने खुलकर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर को इनलाइटन किया कि किस तरह से हिंदुस्तान वहाँ पर रियासती दहशतगर्दी जारी रखे हुए है, जो 5 अगस्त के बाद ही नहीं बल्कि साल हर साल से जारी है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर और स्पेशल रैपटर्स के बारहा हिंदुस्तान को लिखने के बावजूद उन मज़ालिम में कोई कमी नहीं आई है। ये एक अच्छा आगाज़ था और उसके साथ साथ फिर जो इंटरेक्टिव डायलॉग में इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने भी इस बात का इआदा किया और हाई कमिश्नर को याद दहानी कराई कि कश्मीर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और हिंदुस्तान के मज़ालिम में किसी तरह से कोई कमी नहीं आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अभी सेशन चल रहा है, सेशन के आगे चलकर और इस पर डिस्कशन होगी और कश्मीर का जो इशू है इसमें बड़ी हद तक लाइमलाइट में आ जाएगा सेशन के दौरान। यकीनन 46वां ये इजलास है, जैसे कि आपने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इस बात को उठाया जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जहाँ पर दीगर मसाइल दुनिया के सामने हम उजागर कर रहे हैं, वहीं कश्मीर हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है और यही वजह है कि तरजीहात में शामिल रखते हुए एक बार फिर से खलील हाशमी साहब की जानिब से पाकिस्तान का स्टैंस दुनिया के सामने लाया गया। आपकी जानिब आना चाहूँगी एडवोकेट परवेज साहब, आपसे बात करूँगी इस हवाले से कि
अभी हाल ही में अगर हम बात करते चलें, गुज़श्ता हफ्ते में 3 कश्मीरी नौजवानों की शहादत हुई और उसके बाद इस हफ्ते में भी एक कश्मीरी नौजवान को जो है वो एक बार फिर से शहीद किया गया। ये जो शहादतें हैं किसी तरीके से भी सिलसिला जो है ये रुक नहीं रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से जो आवाज़ है इनके हक़ में वो बुलंद होने लगी है। ये एहतजाजी मुज़ाहरे और दुनिया को ये बताने का जो एक सिलसिला है, आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक आवाज़ को बुलंद करेगा? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कि जैसे आप जानते हैं कि ये जो मकबूजा कश्मीर में जो कत्ल व गारत का सिलसिला जारी है, ये आज से नहीं है। ये पिछले 30 साल से मुसलसल हम देख रहे हैं कि हर दिन नौजवानों को फेक एनकाउंटर्स में मारा जाता है। जो वहाँ का फ़ौजी है वो खुद ही अपनी अदालत खुद भी लगाता है, जज भी बनता है, वकील भी बनता है और ऑन द स्पॉट लोगों की कत्ल करता है और एक फेयर साइकोसिस पैदा करता है कश्मीरी अवाम में, ताकि वो उस ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ बाहर न निकले और ना लड़े। दूसरी तरफ कोविड का जो आप देखें कि कोविड का स्प्रेड बज़ाहिर बिल्कुल दुनिया में है, लेकिन दुनिया में फिर भी आपको किसी न किसी तरीके से इसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में कोविड की आड़ में लोगों को नज़रबंद किया जाता है ताकि वो इस जो कत्ल गारत है इसके ख़िलाफ़ कोई एहतिजाज ना करें। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में मीडिया गैग्स इतने हैं कि कश्मीर में कब्रिस्तान की खामोशी है। वहाँ पे जो ये कत्ल गारत है किसी तीसरे ज़रिए से हम तक पहुँचती है बात, लेकिन वहाँ का जो मीडिया इतना अंडर प्रेशर है कि उसको ना वो किसी जगह रिकॉर्ड पे लाता है, और जब हिंदुस्तान का मीडिया जब देखता है तो वो इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट इसका पेश करता है दुनिया के सामने। उन हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ने वाले उन जवानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हैं। इस हफ्ते में यही डेवलपमेंट नहीं हुई, आपने अभी जिक्र किया। एक और डेवलपमेंट हुई है कि हिंदुस्तान ने एक टॉक्स की ऑफ़र दी है मकबूजा कश्मीर में उन सियासी लोगों को जो 1970 से जब से हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया मकबूजा, जो उन्होंने अपने पपेट्स वहाँ पे बनाए थे, जिनके साथ उन्होंने 1950 में भी एक डायलॉग शुरू किया, वो फेल हुआ। 1975 में इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड किया, वो फेल हुआ। 1914 में महबूबा मुफ्ती की PDP की जो गवर्नमेंट थी उस पर एक अलायंस बनाया, वो फेल हुआ। बुनियादी मकसद ये है कि जो डायलॉग का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया वहाँ पर, उसमें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो वहाँ के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आप देखें, अगर हम पिछले 10-15 साल पे नज़र दौड़ाएँ, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वो वॉइस है मकबूजा कश्मीर की। उसकी कॉल आती है तो हड़ताल होते हैं, उसकी कॉल आती है तो लोग इधर जो सड़कों पे निकलते हैं, एक मजबूत, और क्योंकि ये कश्मीरियों के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट, इस आवाज़ को मशकूक बनाने के लिए और इस आवाज़ को दबाने के लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है और अपनी मर्ज़ी के लोगों को, जबकि इसके बरअक्स जब कश्मीरी हुर्रियत पसंद बात करना चाहता है उसको वहाँ का मीडिया किसी जगह कैरी नहीं करता। एक तरफ ये जो शहादतों का सिलसिला है, एक तो कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है, डेमोग्राफिक चेंजेस को बदस्तूर, लेकिन एक कन्फ्यूजन दुनिया को फैलाने के लिए ये डायलॉग का प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है कि अब ये हमने कश्मीरियों की लीडरशिप के साथ एक डायलॉग शुरू किया, लेकिन ये बता नहीं रहे दुनिया को कि किस लीडरशिप के साथ हमने डायलॉग शुरू किया, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है लोगों में। खुद ही उन्होंने पपेट्स बनाए, कुछ तंजीमें जो है जो BJP के और उनके रॉ और IB के ऑफिसेस में जो बने हैं पिछले 2-3 सालों में, उनको वहाँ पे इंडक्ट कर दिया। अवामी पार्टी है, दूसरी पार्टियाँ, उनको वहाँ पे खड़ा करके उनको डायलॉग प्रोसेस में। दूसरी तरफ जम्मू में जो कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, वहाँ से एक और आवाज़ उठानी शुरू कर दी, हमें एक अलहदा प्रोविंस चाहे। मतलब ये इस मसले कश्मीर को इतना कंफ्यूज करना चाहते हैं दुनिया के सामने। कभी इसको स्टेटहुड का मसला उससे तवज्जो हटाने के लिए कभी स्टेटहुड की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं, कभी कहते हैं हम रेस्टोर करेंगे, जबकि ये कश्मीरियों का मसला नहीं, कश्मीरियों का मसला है कि खुद इरादियत। और वैसे 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है। एक तरफ से कश्मीरियों का कत्लेआम जारी रखो ताकि वो हक़ खुद इरादियत के हक़ से महरूम हो जाएं, जब वो शहीद हो जाएंगे तो उनको अपना हक़ भी अदा नहीं कर सकेंगे। और दूसरी तरफ बाहर से जो लोगों को उनको वहाँ पे बसाओ, डेमोग्राफी को चेंज करो। कल अगर इंटरनेशनल प्रेशर आता है और उस वक्त कहते हैं आओ जी फिर कन्फ्यूजन होगा, वोट कौन देगा। तो हिंदुस्तान की ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है जिसको हुकूमत पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। और यकीनन ये जो सियासती रियासती हथकंडे हैं इस वक्त भारत के, इसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जहाँ पर डायलॉग की बात की जाती है, डायलॉग उन लोगों के साथ किए जाते हैं जो उसके
मेन की होते हैं। तो जो की लीडर्स हैं उनका नाम सामने लाए बगैर अगर भारत ये कहता है कि 14 कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मुलाकात हो रही है, तो वो 14 कश्मीरी रहनुमा कौन है और क्या कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत कश्मीर में इस वक्त बरसरे पैकार जो लोग हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्या वो उस पर रजामंद होते हैं? क्या वाकई ये लोग मसाइल को समझ सकेंगे? चाहे अगर हम वहाँ की कुछ जमातों के साबिक रहनुमाओं की बातें करते चलें, गुलाम नबी आज़ाद की बात कर लें, तो उनका कहना यह है कि इस मुलाकात में एजेंडा जो है वो इस वक्त हक़ खुद इरादियत ही रहेगा, ख़ास तौर पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो कश्मीर है, उसके नौजवान हैं, उनके मसाइल हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मुलाकात कितना बड़ा चेंज ला सकती है और क्या वाकई ही ये सिर्फ तवज्जो हटाने की कोशिश है या आलमी बरादरी का प्रेशर है पाकिस्तान की तरफ से जो बिल्ड किया गया? देखिए, मैं बताऊं आपको, इस मुलाकात के पस पर्दा जो महरिकात हैं, जो मेरे नज़दीक इसके महरिकात हैं, एक तो ये है कि हिंदुस्तान जो कुछ कश्मीर में करना चाहता है, जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ उसके अज़ाइम हैं, उन अज़ाइम में हिंदुस्तान को कहीं न कहीं नाकामी हुई, जो कि स्टिफ रेजिस्टेंस कश्मीरियों ने दी, कश्मीरी नौजवानों ने दी, उसके ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद जारी रही, और वो किसी तरह से भी हिंदुस्तान के इस कब्ज़े को, हिंदुस्तान के इस जबर को, हिंदुस्तान के इस जुल्म के सामने झुके नहीं। कश्मीर की पूरी क़यादत जेलों के अंदर है, वो नज़रबंद है, उनको साल साल से जेलों में रखा, उन तशद्दुद किया जाता है। उनको भी अप्रोच करने की कोशिश हिंदुस्तानियों ने की ताकि उनके साथ बात करके जनाब हम कोई जो कुछ हमने किया है इसको तस्लीम करो तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे आज़ादी है, हक़ खुद इरादियत मिलेगा तो हम बाहर निकल आएंगे, हम आपकी शर्तों पर बाहर नहीं निकलेंगे कि हम किसी डायलॉग में शामिल हो जाएं। अब हिंदुस्तान पर एक तो रेजिस्टेंस फ्राम कश्मीर, कश्मीर के अंदर लोगों की रेजिस्टेंस जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर, एक वो, दूसरा जो कुछ हिंदुस्तान ने किया 5 अगस्त के बाद कश्मीर के अंदर, उससे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की बड़ी रसवाई हुई। जिस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सेक्युलर वैल्यूज़ और जो नॉर्म्स थे, इंटरनेशनल नॉर्म्स, उनको वायलेट किया हिंदुस्तान ने, उस पर दुनिया के तमाम बड़े अखबारात ने लिखा। दुनिया की जो हम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की बात कर रहे हैं, वहाँ से बात आई, इवन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से बात आई, भारत के फिर अपने अंदर से भारत के अपने अंदर से बात आई कि ये गैर इंसानी सलूक है जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, और जिस तरह डेमोक्रेटिक चेंज वो कर रहा है, ये जेनेवा कन्वेंशंस के मुतसादिम है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो कश्मीर पर है उनसे मुतसादिम है। ये जो हिंदुस्तान जितने भी इक़दाम कर रहा है, ये इनको रिकग्निशन दुनिया में नहीं मिली। अब बज़ाहिर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने, दूसरे लोगों ने रिपोर्ट्स इस पर जारी की, सारा कुछ किया इस पर, लेकिन हमारे पास एक ये परेशानी थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पावर कॉरिडोर से वो ओपनली नहीं बोल रहे हैं। लेकिन शनीद ये है जो बात सामने आ रही है, जिसके तहत हिंदुस्तान इस वक्त ये एक बातचीत करने पर तैयार हुआ इन लोगों के साथ, वो ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर्स, हिंदुस्तान को दुनिया की ताकतों ने ये बताया कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आपने कश्मीर में किया है, इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। यू हैव टू अनडू इट, और आपको इसको ठीक करना होगा। इवन जब जर्मन चांसलर मार्केल हिंदुस्तान के अंदर, उसने कहा कश्मीर को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा, इतनी सी बात उसने की। अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया था, पिछले दिनों जब वो कांग्रेस में हियरिंग थी उसकी, और हियरिंग के दरमियान भी उसने बात की कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज सप्रेस हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने कश्मीर में किया है, दैट विल हैव ए लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस इन द रीजन। सो ये सारी चीज़ें तो ऑन बोर्ड थी और हिंदुस्तान पर दबाव भी था। अब हिंदुस्तान ने फिर उन्हीं लोगों को, जिनको जैसे परवेज साहब भी कह रहे थे 47 से ये लोग पाले हुए हिंदुस्तान के, हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान के कब्जे को दवाम बख्शने के लिए हिंदुस्तान का हाथ बटाया है। हालांकि ये होना चाहिए था कि 5 अगस्त के बाद जो इनके साथ भी सूरत हाल हुई, इनको भी जेलों में डाला गया, हुकूमत ली गई और बुरी तरह इनके साथ हालात हुए, और इनको अब ये समझ लेना चाहिए था, फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को ये समझ लेना चाहिए था कि हिंदुस्तान ने 53 में शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म थे, उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया, और फिर अपने जो उनके अपने एजेंडे थे उस पर काम कराने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को जब 84 में उसको डिथ्रोन किया, उसके जो बरादर नस्बती हैं उनको बनाकर अपने मकासद पर दोबारा लाया, फिर इंदिरा राजू एकॉर्ड कराया, और ये करते करते महबूबा को डिथ्रोन करके या आज़ाद को, इन सारे लोगों को इस्तेमाल करके टिशू पेपर के तौर पर फिर वो फेंक देते हैं। उम्मीद ये थी कि शायद 5 अगस्त के बाद इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई गैरत जागी होगी,
یہ لوگ کہیں نہ کہیں یہ پبلک سینٹیمنٹ کو ریڈ آؤٹ کریں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور خود انہوں نے کہا کہ یہ اگر مسئلہ ان لوگوں سے حل ہوتا ہے ہندوستان کا, پھر پچھلے 30 سال سے مسئلہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ جو لوگ لڑ رہے ہیں, جو مسئلہ ہے, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں تھا ہندوستان کا. تو ان لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے جو 5 اگست کو ہندوستان نے کیا. خود ہی ہندوستان کے پارلیمنٹ میں لا پاس کیا, خود ہندوستان نے خود اپنے سے ہی کنسنٹ لی, اپنے ہی گورنر سے کنسنٹ لے کر اسی کو اسٹیٹ اسمبلی بنا کر ایک قانون. آج بھی ہندوستان کے ساتھ ہی بات کر رہا ہے. آج بھی ہندوستان کے ساتھ ہی بات کر رہا ہے. اس بات چیت سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کیا مسئلہ حل ہوگا. بنیادی چیز ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا, پہلے تو اس کو تسلیم کیا جائے, تسلیم کرنا, اس کو حل کرنا. اب جب تک اس مسئلے کو سامنے نہیں لایا جائے گا, لیٹ اس سی 24 کو کیا ہوتا ہے, کیا وہ لیڈر وہاں پر کہتے ہیں, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی پہلے سے ہی نہیں تھی. جو رہی سے ہی کریڈیبلٹی اگر ان کی تھی بھی, کہیں کوئی جماعت تھی, ان کی کوئی چیز تھی, وہ کریڈیبلٹی بھی ایٹ سٹیک ہے. What they will get from Delhi, because کشمیریز کسی طرح بھی سٹیٹس کو یا جو 5 اگست کے بعد اس نے کیا یا جو اس سے پہلے کا سٹیٹس کو, اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیری جو پاپولیشن ہے, جو لوگ ہیں, جو قربانیاں دے رہے ہیں, جو وہ گرم خون دے رہے ہیں, جس کی آپ بات کر رہی تھی, کل ہوا اور اس سے بعد ہوا, اس ہفتے میں بھی ہوا اور روز ہو رہا ہے, وہ صرف خود ارادیت کے لیے ہے. تو دلیل یہ ہے کہ ہندوستان کو ابھی بھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو جاننا چاہیے. جو پاکستان نے ابھی تک جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ اس سلسلے میں دکھایا, انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ ہندوستان مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف قدم بڑھائے. لیکن اس کو قدم کی طرف نہ دیکھا جائے جو آج انہوں نے کیا, یہ کوئی قدم نہیں ہے. پاکستان نے تو بڑا واضح کیا کہ جی ہم غداری اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیریوں کا مسئلہ حل کے بغیر بھارت سے کوئی بھی مذاکرات کیے جائیں, اور یہ وزیر اعظم کا اتنا اسٹرانگ سٹانس ہے کہ دنیا کو یہ سمجھ آئی کہ کشمیر کا مسئلہ حل کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان نے جہاں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب بھی کیا اور دنیا کی توجہ بھی اس مسئلے کی طرف مبذول کروائی, وہیں پر بڑا واضح انداز میں حال ہی میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ بھارت ایک فضائی ریاست ہے اور کشمیر میں اس وقت جو سلوک وہ ناروا سلوک کشمیریوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں, اس کا عالمی برادری کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے. پرویز صاحب, ہم بارہا یہ بات کہیں اور اس پر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں, لیکن یہ آگاہ کیجیے گا عالمی برادری کیوں خاموش رہتی ہے؟ ان کے سامنے سارے حقائق ہیں. دیکھیں, یہ بیسیکلی جو ہندوستان کا جو پاپولیشن کا جو ماس ہے وہ بہت بڑا ہے. جب اس کو, کیونکہ دنیا اکنامک انٹرسٹ دنیا کے شاید ہندوستان کے ساتھ ہے, وہ سمجھتے ہیں 20-25 کروڑ کی آبادی پاکستان کی ہے اور وہاں 1.5-2 ارب کی آبادی ہے. اگر ہم ایک چھوٹی چیز بھی اس مارکیٹ میں ڈالیں گے بیچنے کے لیے تو یہاں 20 کروڑ لوگ اس کے خریدنے والے ہیں, وہاں 1.5 ارب یہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا میں اکانومیز جو ہے نا, الٹیمیٹلی اگر آپ ایشوز کو ریزالو نہیں کرتے ہیں, ہم نے بڑی بڑی اکانومیز تباہ ہوتی ہوئی دیکھی ہے جب آپ کو اسٹیبلٹی نہ آئے. آپ دیکھیں, اگر ہندوستان کے ساتھ اس خطے کو ڈیل کرنا ہے اکانومی کی بنیاد پر, یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا چاہے گا کہ یہاں پر 3 نیوکلیئر پاورز ہے. یہاں چائنا کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے, پاکستان کے پاس ہے اور انڈیا کے پاس ہے. یہ کسی بھی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بھی چنگاری جو ہے ٹریگر کر دیتی ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز کو. آپ اس کو کتنا ہی اکانومی کے ساتھ جوڑے, ہم نے دیکھا جب بھی کوئی چیز بڑا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوتا تو دونوں آرمیز کو الرٹ کرتے ہیں کہ بارڈر جو ہے اسکلیٹ ہو جاتے ہیں, پھر دنیا کو آنا پڑتا ہے ان کو سبسائڈ کرنے کے لیے, پھر سالوں سال لگتے ہیں اور ہم سیز فائر پہ آ جاتے ہیں. دنیا کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ اکانومیز جو ہے, اکانومیز ایشوز کا حل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب نریندر مودی صاحب کشمیر کے جب یہ وزیر پہلے بنے پرائم منسٹر, 800 کروڑ کی انہوں نے ایک اکنامک پیکیج دیا تھا پہلے کشمیریوں کو, لیکن کشمیریوں نے اس کو ایک دم ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں آپ کے اکنامک پیکیجز نہیں چاہیے. دیکھیں, یہی صورتحال میں ہندوستان میں بھی کہتا ہوں. دیکھیں, جہاں آپ کے پاس بے شک پیسہ ہو, جب آپ کے پاس امن نہیں ہوگا نا, اس پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے. اب یہ دنیا میں ریئلائزیشن ہو رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں 70 سال سے, جیسے وانی صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹس آپ نے بہت کی, آپ نے جناب فورس بھی استعمال کیا, آپ نے لیڈرشپ کو بند کیا. ایون کہ آپ نے آج چونکہ بین الاقوامی دن ہے ویمن کا, ماس ریپ آپ نے وہاں پہ کیا, وڈوز آپ کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ جب
میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کسی جگہ بتایا کہ جب ہمارا کوئی لڑکا جو کشمیری نوجوان جو برسر پیکار ہے ہندوستان کے خلاف، جب وہ کارڈن میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی ماں سے اگر اس کی بات کرائی جاتی ہے تو اس کی ماں اس کی کہتی ہے بیٹا آپ نے مجھے شرمندہ نہیں کرنا ہے۔ جب ماؤں کے پاس ایسے بیٹے ہوں، ایسے جذبات ہو، اور وہاں کا پی ایچ ڈی سکالر لڑکا کانشیسلی، دیکھیں یہ ایسے نہیں آتے ہیں کہ پاکستان پہ الزام لگاؤ آپ جی یہ پاکستان سپانسرڈ موومنٹ ہے، وہاں پی ایچ ڈی لڑکا جس نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے انجینئر ہائی ٹیک میں، وہ کانشیسلی آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر آکوپیشن ہے، مجھے بائی فورس آکوپائی، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں، ہندوستان کی لیڈرشپ کے پرومسز ہیں، ٹیلی گرامز جو انہوں نے پاکستان کو بھیجے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک جینوین ڈسپیوٹ ہے، اس کو ریزالو ہونا چاہیے۔ اور دنیا یہ سمجھتی ہے، دیکھیں جیسے وانی صاحب نے کہا کہ ہیومن رائٹس کے جو سچویشن ہے اس پہ 2-3 رپورٹس بھی یونائٹڈ نیشنز کی آئی ہے، دنیا نے کنسرنز بھی شو کیے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ ابھی تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے دس از بیکاز ریزن اس کی ہے کہ حق خود ارادیت کا حق جو ہے وہ کشمیریوں کو نہیں دیا جاتا ہے، دیٹ از دا ریزن کہ آپ کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے۔ ہیومن رائٹس وائلیشنز ایک بڑا کنسرن۔ اور دوسری بات جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان نے بڑی آفرز کی ہے ہندوستان کو، کہ آپ ایک سٹیپ چلیں گے ہم 2 چلیں گے، مطلب انہوں نے کون سا آپشن ہے انہوں نے نہیں بتایا۔ ہندوستان اس کو بدقسمتی سے شاید کمزوری سمجھتا ہے پاکستان کی، پاکستان چونکہ سٹیبلٹی چاہتا ہے دنیا میں، لیکن بدقسمتی سے دیر از اے لیک آف پولیٹیکل ول آن دا پارٹ آف انڈیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے جو لیڈرز ہیں، در حقیقت پاکستان نے تو یہ واضح کیا کہ ہماری جو امن کی خواہ ہے اس کو ہماری خواہش سمجھا جائے، کمزوری نہیں، کیونکہ وقت پڑنے پر بھارت کو ہم نے بڑا آرام سے، پلوامہ کا واقعہ کسی سے چھپا نہیں ہے، اور اسی طریقے کے بہت سے ایسے انسیڈنٹ ہیں کہ جہاں ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، بتایا بھی کہ اگر طاقت کا استعمال کرنا ہے تو پاکستان کے پاس سمجھ بھی ہے اور طاقت بھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک رپورٹس کا تذکرہ کیا، وانی صاحب بڑا مختصراً میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، حال ہی میں اقوام متحدہ کے 5 مبصرین ہیں جنہوں نے ایک رپورٹ لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں، اس کے باوجود بھی ایکشن نہ لیا جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا تھا کہ بلکہ 6 ابھی تک کمیونیکیشنز ہندوستان کو گئی ہیں اقوام متحدہ کے ان اسپیشل پروسیجرز کی طرف، جس میں بار بار ان سے کہا گیا ہے کہ جو 5 اگست کے واقعات، اس کے پہلے انفورس ڈسپلنسز پر، فریڈم آف پریس پر، فریڈم آف اسمبلی پر، اس سارے معاملات پر اقوام متحدہ چونکہ وہ نیم اینڈ شیم کرتے وہ رپورٹ پیش کر سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ کیا۔ اور کل ہی ایک اور رپورٹ ان کی آئی ہے ہندوستان کی پریس اینڈ میڈیا فریڈم پر، کہ کس طرح سے جو انہوں نے کوڈ آف ایتھکس بنایا ہے اس کے لیے 2021 کا جو 2000 کے ایکٹ کے تحت جاری ہوا ہے، یہ کس طرح انفریج کرتا ہے انسان کی رائٹ ٹو پرائیویسی، رائٹ ٹو فریڈم آف اسمبلی، رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ کو کس طرح سے انفریج کرتا ہے، اور ہندوستان کو بتایا کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہے، اس کو ریفیوز کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی جس کو ہم کہتے ہیں جو دنیا سمجھتی نہیں ہے، یا جو لوگ پاور کاریڈورز میں دنیا کے اس کو چلا رہے ہیں، جیسے پرویز صاحب بھی کہہ رہے تھے، بیکاز اکنامک ڈریون اس وقت انٹرسٹس ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جس جگہ پر جن کو اکنامک انٹرسٹ ہیں شاید وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس غاصب کا ساتھ دیتے ہیں، بے شک وہ غاصب ہو، لیکن انسانی اقدار جو ہیومن رائٹس مشینری دنیا کے اندر ہے، بہت بڑی ہیومن رائٹس مشینری اقوام متحدہ کی بنی ہوئی ہے، ہر ایک مدعے پر اسپیشل رپورٹر ہے، ہر چیز پر وہ لکھتے ہیں سر، لیکن ان کو دانت نہیں دیے گئے ہیں، دانت رکھے ہیں حکومتوں نے اپنے پاس۔ اچھا وانی صاحب بہت شکریہ، چونکہ وقت کی کمی بھی ہمارے پاس، لیکن آپ کی اسی بات کو میں ایک مفصل بات کے طور پہ لوں گی کہ ذاتی جو مفادات ہیں ان کی یہ جنگ ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی طاقتیں بھی شاید اس مسئلے کے فوری حل کی طرف نہیں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اپنا عزم لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ ہم ہر لہجہ پر، ہر جگہ پر اور ہر پلیٹ فارم سے کشمیریوں کی سفارتی، ان کی اخلاقی، ان کی سیاسی حمایت جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کشمیری بہن بھائی آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوتے دیکھیں گے۔ یہ اس ہفتے کی کچھ اپڈیٹس تھیں جو اب تک ہم لے کر آئے۔ بہت شکریہ الطاف حسین وانی صاحب آپ کا بھی، ایڈوکیٹ پرویز صاحب آپ کا بھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ بھارت کی طرف سے اس وقت جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان کی سفارتی کوششوں سے عالمی برادری پر کتنا بڑا اثر پڑا ہے، یہ بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔